बर्तमान आम अच्छु ढेंकानाल जिला बणसिंह पंचायत अंतर्गत पशिबणसी 1 नंबर वार्ड रे आपण माने देखंतु केउ भली भाबरे वर्तमान वर्षा दिन सरी जायछि किंतु शीत दिन आसीछि। शीत दिने भी एई व्यक्ति मानकर जनसाधारणकर जहाँकि पानी पाई एबेठारु घोर अभाव देखा देलानी। पुणी खरा दिन आसुछि सेमाने करिवे कौन जहाँकि वर्ष तमाम जे कि पशिबणसी जनसाधारण माने टिकिए पानी मुंडे पाइबा पई गाँ ठारू 2 किलोमीटर जाई पानी आनिया पड़ुछि। कौन केमिति रही क्यों भली भाव से हैरान हरकत होउछंती एवं असुविधार सम्मुखीन होउछंती आमे सीधा सड़क प्रतिज्ञा नबा। आज्ञा कौन कहिबे आपनकर जो पानी पाई असुविधा घोर असुविधा होउछि वर्ष तमाम कौन कहिबे आज्ञा? हमर तो वर्ष सारा असुविधा होउछि पानी पाए हम तो पानी थुके पाई पारुनु। आमे इयार चार 1 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर हम पानी की जाउछि। एई पानी पी के हमर किडनी लोक 4 जण 5 जण मरलेनी आहुरी माने अधिक अधिक लोक माने असुस्थ होई पड़िसंती। आमे पानी थुके पाउना आमे केमिति अकल टहक विकल हेई कि आमे कोठी की जिबु जे हम पानी मागिले भी सुधा दउना। आमे आगे आपण कोन कहिबे कहू मसी कोन कहिबे आगे केते कष्ट करूछंती पानी पाई टिके बहुत असुविधा होउछि पिला छुआ घर संसार आमे 2-3 किलोमीटर पर्यंत जाऊ पानी मुंदा सुविधा रे पाउनु आ जो खालरू पानी खाउ साप बाहरुछि साप बांग बाहरुछि आ माने लोक जंदा पे पड़ी लोक गहली होउछि जे पानी टिके भी पाउनु नो बेले बेले फेरी आसुछि। मसी कोन कहिबे आगे केते कष्ट रहछंती केते कष्ट रहछंती कमिदिया कष्ट रे आमे पानी आनतु आंठू मठी हमर पीडा हे जाउछि। आज्ञा तळी पाद पीडा होउछि आंठू पीडा होउछि उठिकी उठानी आ गुड़ी रे तो चालिकी तळी पाद पीडा होउछि आ कोन एमिति सरकार आपन कथा बुझुना काई बुझुतला हम ए कष्ट एमिति करथांतु। अच्छा कोन कहिबे आज्ञा हम न्यूज माध्यम रे सरकार कोन कहिबे आज्ञा? सरकार कहिबा हमर पानी मुंदे देबे आमे पानी मुंदे खाइबो आ कोन करबो सरकार आमे केमितिया कष्ट करूछु पानी जो उठानी उठुचे गुड़ तेमरा निजे ठिया आइतला गुड़ खसी जाउछि हमर हेंति गुड़ खसी जाउछि आंठू पीडा होउछि तळी पाद पीडा होउछि एमिति हेगी ना गणसिंह एरिया रे पूरा मेगा प्रोजेक्ट हेलानी सरकारंगर जे काई मेगा प्रोजेक्ट काई को पानी दउछि ना के कोन दउछि आ ना एई तो वर्षा ता नागी रहिछि बोली पानी मुझे हेटे छे दउछु वर्षा नागी रहिले पानी एटे हबनी आमे गां गंडा बुली के पानी खाइ कोन चाहुछन ताले आपन कोन कहउछन आमे पानी मुंदे पाइबो आ कोन माउसी कहिबे आज्ञा? आपण को एतिकी प्रार्थना करूची सरकार को योजना रु आमे वंचित होइछु काहे कि ना आमे जे पानी टिके पाई आज 30 वर्ष होला म आसिलिनी मु भाबिथिली को जन्म कोन पाप करथिली ए गां रे रही देखि भगवान जहा हो प्रार्थना सुनुसंती जदी सरकार को योजना सरकार जदी सुनुसंती मो ना सुलोचना 1 नंबर वार्ड रो आपण जदी किछि करि परिबे पानी टिके सुविधा पाई बहुत लोक हैरान होउसंती पानी जमा पाउ नाहंती बहुत कष्ट ही भोगुसंती आ तांको कष्ट भी आमे सही पारुनु काहे कि मु ढेंकानाल रे आज की 20 वर्ष होला थिली जेतेले एमाने पानी जेतेले सरकार को योजना नवीन सरकार पानी देथिले पाटराणी रु पानी आसथला समस्ते पानी समस्ते नउथिले जेतेले पानी नउथिले से समस्ते किए कला मो द्वार मंदर हो सी कला मो द्वार मंदर एमती हाणी हाणी मु निजे भी से पानी के हाणी देछि काहे कि मु आज जेतेले कष्ट भोगिली मु सिना निजे राणी हे जिबी पानी पाई किंतु समस्ते दुख पाइले एनु से दुख को सरकार योजना रे सुलोचना नायक प्रार्थना करुछि प्रार्थना माध्यम रे योजना को साकार कर देखंतु को भली भाव रे लोक मानकर पानी पाई टिके हैरान हरकत हेउचंती एवं जहाँकि दिन तमाम निजर काम धंदा छाड़ी की पानी बेहुचंती पशिबणसी ग्रामर ग्रामवासी माने आम पाखरे अछंती पशिबणसी जन मौसा तांकर सहित सीधा सड़क प्रतिज्ञा नबा। मौसा कोन कहिबे पानी रो असुविधा होउची सरकार कोन कहिबे कोन बापा आमे भाबिलु सरकार हम दुख बुझिबो आज्ञा किंतु विपद बेले न दियंती देखा संपद कने मु सर्वसका किंतु धन आते पे भोट पाए पे मारी आसीबा लक्ष लक्ष हजार हजार किंतु विपद रे हम पड़ी कांदुचु हसु जो पड़ीचु दुख रे किंतु हम दुख के छोड़ू ना। अच्छा किंतु एइटा आपण जदि तांकु जणैबे तमे जणै जदि हम कहिबो जे एमाने बहुत दुख रे भासुथंती किंतु तांको पानी विपद रे उद्धार कर टिके खाली पानी मुंदे दि हम आ कहू हम आ किछ धन धन टंका सुना कर दब दिगला हम कहू किंतु हमर एतकी दरकार कौन कहे भाई आपनकर जो गाँ रे हैरान होउछन पानी देखो विगत 30 वर्ष आम हैरान होचु आमर अबिया शीत दिन चलला शीत दिन पर आमर जो कूअरु पानी खाऊचु जो एठू आसुचु पानी बहुत हैरान रक्त पानी आसुंदी बर्तमान मेगा प्रोजेक्ट चली मेगा जो प्रोजेक्ट रे सेपटे बणसिंह ग्राम पंचायत सबु आड़े पानी चलुची किंतु 1 नंबर वार्ड को कौन सी कहीं अणदेखा कर पानी छाड़ू ना कि पानी मुंदे पाऊ ना आ 15 ରୁ 16 जन किडनी केन्द्र मले आहरी 4-5 जन किडनी केन्द्र पड़ी
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। କଣ କହିବେ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ? କହିବି କଣ କି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି ଘରେ କାମକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଉପାସେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବୁଡେଇକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଛିଡା ହଉଛୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦିଅ ନା ଆମର ବିଲ୍ ଉଠୁଛି ଆମେ ଦେବୁନୁ। ଏମିତି ବିଲ୍ ଉଠୁଛି ତ ମାଗି ମାଗି ଯଦି ପାଣି ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଯଦି ପାଣି ନ ପାଇଲୁ ଆସିଲେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ମୁଠେ କିଣିକି ଖାଇଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯଦି ପଡୋଶୀ ଘରଠୁ କାହାର ଦୟା ଧର୍ମ କରିଦେଲା ମୁନ୍ଦେ ପିଇବୁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହିଛି। ବର୍ଷା ନଥିଲେ ସେ ପାଣି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏତେବେଳୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କାମ ନାମ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ମରିଲେଣି ପରା? ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇକି ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଔଷଧ ଔଷଧି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣିକି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଆଉ କେହି କହିପାରିବ। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପାପ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆମ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସବୁଠୁ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଲା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଆମ ଝିଅ ଆସୁ ପୋଖରୀ ତଥାପି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଟିପେଇ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣି ଗୋଟେ ବିଲ ବାହାର ଭିତରେ ପଶି ଏ ପାଣି ପଶୁଛି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ସେ ପାଣି ପଶୁଛି ସାର ଔଷଧ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ପାଣିଟା ଧରିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତଥାପି ଛେଦେଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛି। ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ତେଣୁକି ଏ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଲୋକ କୋଉଠି ଖାଇବେ କୋଉଠି ପିଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ମୁନ୍ଦା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 9-10 କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗାଁ ଭିତର ଆଡେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଣ ପାପ କରୁଛି କଣ ଭଗବାନ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମ କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଏମଏଲଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଝୀ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସହ ଜଣେଇଛୁ ତା ବି ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁନୁ। ତେଣୁ ଆମ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଦୂରରେ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ବାହାର ଭିତରେ 1 କିଲୋମିଟର ପାଣିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସରିଲା ପରେ ପାଣି ଯାହା ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଛକ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସାଇକେଲ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଲ୍ ଉଠୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଅର୍ଡର ଲାଇନ ଦଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଲ୍ ଉଠୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନା ପାଣି ନାହିଁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଫେରି ଯାଅ ତମେ କାଲି ପାଣି ଆସିବ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ଖାଲ ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ବି ଯାହାକୁ ବହୁତ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି ବା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବି କିଛି ବୁଝୁନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଟାଇମରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମା ମୁଁ ରହିଲି ମୋ ଭୋଟ କାମ ଏ କଥା ଯାଇକି ତଥାପି ଆଉ ପୁନର୍ବାର କଥା ଗଲା ପରେ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କାଶିଆ ବିଳା ଭେଟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ପାଣିଟା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆମ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହବୁ। ଏତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶି ବଣିଶିକିର ଲୋକ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଖରା ଦିନ। ଯଦି ଆମ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଶି ବଣିଶି ଆସି ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପଶି ବଣିଶିରୁ ବାପିନ କୁମାର ସାହୁ, ନା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।